Who's your role model? My role model? My sister was my role model when I was young because I think she's very smart in English. She's good in writing essays. Yeah, she's very smart in writing essays in English, and I love her penmanship. Bati magud kog agi, guys. Mga gings. Bati jud kog agi, Ayaw promise. pagtuo, guys. Yan, yahang agi no, kaya no, very cute. Niya, secretary pwede siya before I Hindi ka, ito, guys. Mara ni sekretary nga bating agi, promise. Bati jud kog agi, ngano? Oh my God. Basta batian jud ko sa akong agi nga kanang gagmay nga daot nga kanang dili pa gyud straight, bati jud. Akong ate nice gyud iyang penmanship kay ngano. Aside from being neat, straight, bold siya nga kanang di siya super bold, ha bold na siya nga maklaro gyud ang iyang letters. Nito siya agi as in. Wala Basta ko man ko nice iyang penmanship. Ako kay Kwan. Same thing gihapon. Nako auntie, role model na ako. Same nagyapon niya. Role model na ko siya ever since. I want kanang ganahan kay ko nga kanang before, but it's past the year naman sa iyang ko ano, siya akong gi-follow nga kanang kuan nga kanang at by this age kay makaano na maka-invest na makaano. Pero I never of all nga kanang kanya, never jud ako i-follow jud nga kanang mong gawas. Sorry guys. Sorry ta, bijig ko ta. she is kanang good kanang sige siya ganon ako nga kanang mong gawas lagi like work outside, stay in Hong Kong to work, but no, thank you. Sorry. Pero guys, ingon siya mga ging nga ganahan daw siya unlimited money. So why not try, di ba? Why not try to risk? Kapoy man guys, no? Yan ako, unlimited money. Parang, di pa mo work. Di, ang yung ganahan easy money. Di siya unlimited money. Easy money. Duko na kung buktun dire. Next one. Share something that nobody knows about you. Even me. Sabi, wanin yun eh. Buwan sa ako. Hindi na ako kay Morag na share mo na tanan eh. Hindi na ako na-share na ko tanan. Nimo. Oh, na-share na ko tanan Nimo. Sabi na, ha? Wala man sila wanay buwan sa ako. Aging. Labi na ni Judane. She knows everything. But maybe, naalang siguro ko eh. Dili siya ka ng secret hammer. Attitude lang siguro na ko nga ka ng nako'y attitude nga ka ng kasi tawag, ha? Ano na lang, since you're married naman, ato nang iiko, ano lang siya. Unsa ang mga wala na mong hibawaan nimo now that we're married? Nabay changes? One of it, kabahan mo sila ni, pero grabe na dyan ko ka-forgetful. As in, super forgetful. Even the word that I'm going to say, malimot ko. As in, super na ko ka-forgetful. Guys, and then, that's the perk of being in early 30s. Prepare yourselves. Di, ingon sa sila side effects daw siya, basta ka na kuan ka ng CS. From anesthesia daw. Una siya, side effects. Na, yung unsay term, din ka ng malimot yung ko as in, saan ang word? Para na conscious niya, she's more extra. Extra na kayo siya karon. Extra of careful. Course, extra careful. Yeah, extra careful. Extra kung ano yun siya, extra ka ng tawag rin. Kain ko nga, very good na kay si Rhea. Oh? So sa ato pa sa una, di ko very good. Extra gani, kapuya, oy. Di, ansa ni ha? Ansa tawag ni ha? Grabe na ko mo, grabe na ko mo tolerate og pain. Ay, iba. Yeah, when it comes to like kanang mga sakit-sakit sa dughan, mga God. Problema, kaya na akong i-tolerate. Yes. I can tolerate my own problem without even telling anyone and keeping it on myself. Diba? See? Inana dyan siguro no ba, pag magminyo ka ba, you don't have to tell it to everyone or to tell everything, even sa imong best friend nga kanang maunin niyo ang problem, nanino kay it's between the two of you, manggod. Yes. That's pero as a woman, manggod, no? Syempre, especially mother nga naawtay ka ng postpartum depression, aside sa postpartum depression, dapat yung mga hormonal nga di masabtan. So, kinahanglan mo na ito ipagawas. Yeah.
Kaya daga na sad biya nga kanang mga cases nga naghiko kay wa na kayang depression, so inanan ako. So I can tolerate na the feelings, the pain nga kanang even if I don't tell it to everyone, I don't tell it to my best friend. Diba? Kaya na akong i-comfort akong kaugalingon. Iba talaga akong friend. Iba akong friend, guys! Maybe because also no kay na ako'y baby. Dili pwede magilak-hilak day nga kanang sakit ay nag-away mi ano ya kon dili pwede day kay ngano na kay anak day mo anak day magpuanin mo day magagad nimo. Yeah. Imong child magsige pag salig nimo. Your children. Kanang child ko kana nakita ni Yeah. Anay kanang TV mo na siya. So dili pwede nga kanang magdrama-drama ang inahan no, adi ka muliho, kasakit imong dughan. Pero nalang nakabati sa side no sa mother no, especially kanang naa kay problem or kanang nag-away ba mo sa imong husband or whatsoever sa imong anak baron nga kanang syempre digid malikayan nato nga kanang makuan bitaw nato ato ang kalagot or atong pain sa atong anak. That's true. So di ba ironic kayo kay siyang imong inspiration but at the same time siya sa imong kuan. Siya sa imong kasakit. Yes. Diba? I experienced that. Ma! Hi, Ma! Inana jud ka, Ma. So, muto siya. Ikaw din. Ako, Sa mo, ha? changes. Yes, changes. Changes kay... Guys, dili pa ako married, guys. And I'm in a relationship. Parang ako kay nga no, kanang supposedly unta, no? Nga, ang na-change na ako is kanang bitawng iya kay extra tolerant lang siya extra tolerant ako kay nanaon ako sa kanang stage pero di balik man paano ko more on like I will not say anything what's on my mind before I nakatatat like that pero karon I choose like I choose my battles gid ko kung dili ni siya worth it sa ako ang time dili na ako siya ako maura ako ang changes so far. Ang iyang changes, she is smarter now when it comes to love. Bugo man na siya good. Oy, grabe siya sa akin, day. Sa akin. Bugo na siya when it comes to love. Best friend ko siya, pero Promise. Ako. Grabe siya. She's smarter now when it comes to love. Pero okay naman sa good. Kaya no. Her boyfriend now is good. Oh, diba? He's kind. Love. Prepare ka lang. But love, ha? Paminawa, love. Wala pa na-meet nga family member ni mo. Muna nakalisod. Yun lang. You've already met her family, her friends, but sa imuha wala. Yun lang. So, lisod ko, mawagtang ka no. Kami ka ng pangitaanan ni mo. Oo, Jud, true. Diba? So na to siya. So, alam mo na, love. Yun lang yun, love. Nice beginning of question. What is the most important lesson you've learned? Let's just say last 2024. Ako, first, to have control of yourself. Kaya no, like what I did last year, tungod sa kanang, I know that sometimes di na tumapungan na tong self ba, what to say and what to do. But you have to think a lot of times before doing something maka-affect nimo, not just you, but you have to also consider other people. Especially when you are on a team, when you are in a family, kana lang jud, you have to learn self-control. Marriage was never easy. Okay, miss ako kasman ha, wala mi ka ng problem, pero... Scared na ko lang! No, really, marriage was never easy. Kaya mura mo good ka na mabot siya sa time nga ka nang mawagtangan mo time sa kamo si mong husband together kaya ma-focus mo sa inyong mga responsibilities as a parents. True. And that's the saddest part kasi syempre as couple, di ba, ganahan tag ka ng to go out alone together, like make time to ourselves together, but wala na dyan na mo nabuhat. Kaya pirmi na dyan na mo kuyo. Kita ka kanang bata na bata na siya. Mao na. Di na gyud asinwaan na. No. Mura ba tag it's difficult. Frankly speaking, no, padung na bitaw siya boring kay kanang wala na bitaw ang kanang
time ninyo together nga kanang mag-date ba mo or kanang kamo lang duha kay ngano though nga magkuyog mi sa balay kanang magtabi mi ana pero naamang gud ang kuan gud nga kanang control bitaw kay nay bata nay kanang priority kaya priority ang bata. True. Ba? Nya control sa money kay expenses. True. No? Very true. Wala na kayo ang kilig-kilig factor. So moabot Mo na siya nawa. So moabot gid sa kuan. Tinuod gid lang giingon nga moabot gid in every in every relationship when it comes to kanang magpadugay na mo and you know naman kanang kaybaw naman mo sa usab-usab. Yes. If you can take it or not. Pero I think what's important there is communication lagi mo on how you communicate your feelings. Yes. Communication. That's pero dili tanan ha nga main ko kanang dili tanan pareha sa mga situation na kay especially if naamoy helper din ha o pwede ra niyo pabantayan inyong anak, di ba? And then you go out. Sa amo mang situation is wala man mi helper and we choose not to get helper again. Kay lagi focus me sa amo ang responsibility as a parents. True. And also, she also chose not to work in order nga kanang siya na ang mo tanaw sa iyang mga anak. Which is very good. The more you are hands-on on your kids, the more you are stressed. Joke ra. Pero tinuod bitaw, the more you are stressed, gid no kay ikaw bigay magkuan disiplina, ikaw pa it's either good or bad. Actually, it's either good or bad. King if you're not seeing your kids not progressing doing good, of course mas stress man ka unsaon nimo siya pag to help improve ba. Let's just say 2024, what was your disappointments in your love life ni? Kana bitang sorry my loves. Kana bitang when your husband promise you to do something, to do this, to go there, pero di bitaw madayon no maka-disappoint. Pero na may reason, na may valid reason. Pero maka-disappoint jud man kanang may pag di na ka ingon no di man na mabuhat, di man ta kaadto, no? Love, take note. Ikaw, same bro actually. Nangino, maka-disappoint yun. Mas mayo. Kanaging, kanang I don't like nga kanang anaon po kung kanang surprise ti ka. Yes, dili na siya surprise, kung isulti man. Yeah. Pag na ako siya, disappointment ka na ako kanang surprise ko niya, pero wala pa kabot ang kuan usa ka oras, nagisulti na ako. Nangino, sunod ba? Ay na lang mo pag-ingon. Bi, kung di ninyo mabuhat, bitaw no, mag-expect biya mi. Sakit biya mag-expect. So, di ba? And next mga sila para hindi masakit, wag kang mag-expect. Questions about career. Karera ng buhay meron. When you were a teacher, Yang, what were your ambitions, man? You mean what is or are my goals as a teacher? Yeah. Bitaw no? Okay, we have different. Very simple gito akong mindset before as a teacher. Very simple ra akong goal is to teach good manners amazing to my kids, to my students. Amazing to and also kung sa preschool ka, because I was once a preschool teacher, my goals are always before the class end or the school year ends, I really want my kids sa preschool niya to learn how to read and write. Amazing. How gina sila man read and write. Very simple naman gid akong goal. It's to teach them good manners, to be respectful towards their parents, to their elders. Or bisag dili sa elders ha, bisag sa ilahang schoolmates, classmates, friends, whoever they met. They should be kind all the time and be respectful. Yeah, especially kay napaman na sila, nag-build pa man na sila silang character. Super kind kay Kwasin. Wala choy ka na amazing kaya akong friend. Parents nga nakaaway. Promise. Ano to ang mga questions na mo? Kama na mo questions? Tubago na mo. Man na to? Yay! Wala me. So thank you everyone. Bye-bye! Thank you again. Bye!